Ang gabi. Gaya na guys, no, grabe po sobrang linog dire. Wala may kabatyaga mo guys kay nagbiyahe mi. Siyempre ga samtang galakawang kuan guys, samtang lakapang sakyanan. Batsiman wala may kabatyaga naglinog di ay. Moto guys, pag ako pagabot na mo dire sa Jinsan, pagabot na mo dire sa hotel. Nagingon sila nga kusog daw ang linog. Ang dire sa Jinsan guys kay 6.7. Sa Davao kay 7.6. Kaya kusog kayo guys. Mo nang ginaingon nila guys na mo dahil nang gingon nila nga kusog na linog ang moabot. Pero guys, dili pa ni mao guys, napay yung moabot nga linog. Tungo sa always prepare tanan guys, no? Kailangan kung maglinog dili ta palabi magtago sa sulod balay. Gawas ta sa layo sa mga balay. Dili ta moduol sa mga balay kay in kaso na imitabo burn down, safe ta. Ugunahon nato ang anak nato, paon daron sila pagawas, dili ang katigayon na nato. Mga gamit ko naman ibilin sana unahon nimo pamilya nimo. Sige guys, thank you for watching.